Good morning guys. Ma-prepare kita kapag kaon ka baka ta guys. Diyo. Amo diyang pakaon ta nan lado karon. Idunuton ta na guys. Another pabalas tsaka daga. Lapakon talaga guys hasta nga magpino. Pagamudo da guys ka pudpud no. Pwede ta doon na mixan ka kwan ka upa kag
May gamay nga pids. Mumanda o brown to sa isa. Dan. Amo ko dahil tsura na guys. Oh. Na. Amo lang kada basa-basa. Pakita ko ninyo karon pagkaon da. Eh linason ko na yung isa nga da. Happy farming guys.